रस्त्याकुशीक कोयराचे दोंगर पळयल्ल्या मुख्यमंत्र्यान जाहीर सभेत सरवण कारापूर पंचायतीच्या पंचांक बाळकोडू दिले। गावातलो कोयर पळोवन पंचांक लज दिसना। तुमच्या गावातलो कोयर कितें मुख्यमंत्र्यान येवन काडप? जाहीर सभेत दोतोरान तिडक उक्तायली। स्वच्छ भारत नितळ गोंय ही केंद्र आणि राज्य सरकाराची घोषणा असली तरी गोंयांत लोकवस्तीच्यो तिस्त्यो वादऱ्यो करपाक लागल्यात। वचत थंय कोयराच्यो राशी। गोंया भायल्या पर्यटकांचे नदरेकय कोयर पडिल्ल्यान गोंयची इमेज पिड्ड्यार जावपाक लागल्या। मये मतदारसंघातल्या सरवण रस्त्याकुशीचो कोयर मुख्यमंत्र्यान स्वताच्या दोळ्यांनी पळयलो तेन्ना आमदाराचे हजेरेत जाहीर सभेत ताणें पंचांचे कान पिळ्ळे। आयकात सीएमांक। एकीकडे आत्ता येतना पळयतालो हांव, म्हणजे हांव सरवणाच्या रस्त्याक देंवता जाल्यार ती व्हडली रास पडल्या प्लास्टिकाची। ती कोणाची भायलो लोक येयला तुमच्या थंय उडोवपाक? गावातले लोक वयता, वाटेक वयता, थंयसर रस्ते काडटा पिशवी उडयता। कितें ती घाण कोणाक तुमच्या गांवांत येतली मरे ती? अरे उबोन सगळे रोगराई तुमच्या गांवांत येतली, हेजो तरी विचार करात। गांवच्या शिमेर जे उडयता कुत्रे हाडटले तुमच्या घरा फुडल्यान उडयतले। ही अशी कोण करता? अरे व्यवस्थित कित्याक उडयता म्हणटा म्हाका हें कळना। पंचायत जर डेली कलेक्शन करता ते बाना आनी पंचायती कडेन दियात, एक पिशवेन घालून दवरात, पंचायत येवन व्हरतली। आतां म्हणजे हांव एक फोटो म्हाका अक्षरशः म्हाका पळयना फुडें अळशीक दिसली। म्हणजे सरवणातल्या लोकांनी विचार करपाक जाय। येतना वयतना आमी बरी घाण वास घेता गांवांत येता, खरोच म्हणजे इतकी रास पडल्या थंय आतां पळयत जाल्यार। म्हणजे विचार करपाक जाय, पंचांनी सुद्दां विचार करूंक जाय। पंचांक लज दिसोंक जाय, आपल्या वार्डात ही घाण आसा पळय न्ही त्या पंचांक लज दिसोंक जाय, ही कोयर आपूण तरी काडचो म्हणून। त्या वयर सेम वे तो वयर तुमचो वार्ड जाला मुस्लीम वार्डात थंय वयता आसतना थंय व्हडली घाण पडलेली आहा। कितें तरी अक्कल दवरात, मात तरी हे पंचांनी इनिशिएटिव्ह घेयना जाल्यार म्हणटाले कोणी मुख्यमंत्र्यान येवन काडप तो खंय? कित्याक पंच निवडून येवप? तर लोकांक निदान एकीकडे करात आनी हांगा उडो नाकात। बाबा एक पिशवी दियात, हितून सगळे भरून दवरा म्हणून सांगा। आमी तुज्या घरा कडेन व्हरोंक येता म्हणून सांगात 4 दीस। आनी तुमी कोयर काडटा तांच्या वांगडा चला, तांकां लज दिसोनी तांकां उडयता तांकां तरी। हांवें फक्त इतक्याच खातीर सांगता, म्हाका वायट दिसता गोंय इतकें स्वच्छ आहा, सुंदर आहा, तेजी वाट लावपाची काम आमी लोक करतात। आनी मागीर म्हणूं नाकात की गांवांतले इतके बरे सुंदर देवळां बांदलेली आसा ती जर पळोवंक येतलो तो सांगता आतां 2 कोटी म्हणून तलाव बांद म्हणून। आनीक तलाव कित्याक तो? हेची घाण पळोवन तुजे लोक येतले तलाव पळोवपाक? कोण येवचे ना, आनीक लोक गांवांत सुद्दां येवचे ना। म्हाजें स्पश्ट म्हणणें आहा, तुमी जर नितळसाण दवरली जाल्यार हांवें सांगलें न्ही, म्हाका आतां येता अक्षरशः घाण इतकी, थंय रावला जाल्यार वास मारतालो। आपलो गांव जर स्वच्छ सुंदर आनी नितळ दवरतले आसत जाल्यार तो आपूण दवरूंक जाय। गांव स्वयंपूर्ण करता जाल्यार तो आपूण करपाक जाय। ते म्हणटा अंडरग्रावंड लायटी घालतात, तुमी हाडटानी खंय आमच्या रस्त्यार उडयतात। हे कितें तर? निदान थोडे तरी जे आसा पळय न्ही ही नितळसाण सांबाळात आनी हे सांबाळ्ळें जाल्यारूच गांव उरतलो, ना जाल्यार घाणीचें साम्राज्य करून सोडटले। म्हाका दिसता की कारापूर सरवण पंचायती बरोबर हांव फक्त ह्याच पंचायतीक न्ही गोंयभरांतल्या सगळ्या पंचायतींक सांगता की आपलो गांव आनी आपली पंचायत नितळ दवरपाचें काम हे ग्रामपंचायतीचे आसा। ग्रामपंचायतीचे पंच सरपंच यांच्यानी इनिशिएटिव्ह घेवची आणि हे करचे। मुख्यमंत्र्यान रौद्र रूप दाखयल्या उपरांत गांवच्या लोकांनी समाधान उक्तायले। कोयर काडपाचो सीएमाचो आदेश तेच दिसा चालीक लागलो खरो, पूण हे एकाच दिसाचे फेस्त जावन रावंक फावना अशें मतय थळाव्या ज्येष्ठ नागरिकांनी उक्तायले। आयकात आनंद नार्वेकाराक। जेन्ना मुख्यमंत्र्यान ह्या कचऱ्या विशीं जेन्ना संवाद साधलो आनी ह्या विशीं उलयले तेन्ना आयज सकाळीच फुडें पंचायतीन हांगा जो सरवण जंक्शन 8:30 स्टार्ट करून सगळी कडेन आतां ते जो कचरो आसा तो कचरो ती काडपाच्या सामके हेका लागलेले आसा। आनी म्हाका दिसता आयज सांज मेरेन हो सगळी कडलो आमच्या पंचायतीचो म्हणजे कारापूर सरवण विठ्ठलापूर हे पंचायतीचो हो कचरो सांज मेरेन सगळो साफ जातलो। म्हाका इतलें सांगूंक दिसता की हो आतां कचरो आयज तेंच्यांनी काडलो हो कायम स्वरुपी हे लोक काडटले काय कितें आनी तेंच्यांनी काडपाक जाय। तेंच्यांनी हें सगळें काम आसा तें मुख्यमंत्र्यान तांकां एक आदेश दिला हांगा, हो आदेश तेंच्यांनी पाळपाक जाय। आनी जें आपलें पूर्ण लक्ष त्या ह्या कचऱ्याचेर केंद्रीत करपाक जाय। आनी हो सगळो कचरो आहा गांवांचो, सगळे वाड्यांनी कचरो आसा, गांवांनी कचरो आसा, हो सगळो कचरो म्हणटा कायम स्वरुपी तेंच्यांनी मुख्यमंत्र्याच्या आदेशाचें पालन करपाक जाय। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार आनी मुझेफ शेख।